السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الوصفة ديال هاد الطارت بكريمة اللوز والتفاح. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de cette tarte amandine aux pommes. هاد الطارت غنوجدوها على 3 مراحل. اولا غنصاوبوا العجين، ثانيا غنصاوبوا كريمة اللوز، وفي الثالث واخر المطاف غادي نصاوبوا التفاح. Donc cette tarte amandine aux pommes va se préparer en 3 étapes. Première chose, on va préparer la pâte, ensuite la crème d'amande et en troisième et dernier lieu, les pommes. باش نحضروا العجين غنحتاجوا 130 غرام من الزبدة اللينة، 80 غرام من السكر ثقيل، 30 غرام من بودرة اللوز، 220 غرام من الدقيق الأبيض، رشة ملح صغيرة وجوج بيضات صغار. Donc pour préparer la pâte, on va avoir besoin de 130 g de beurre mou, 80 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 220 g de farine, une pincée de sel et 2 petits œufs. غادي ناخدو واحد الاناء غنحطو فيه السكر ثقيل وغنضيفو عليه الزبده اللي عندنا اللينه. غنخدمو هاد الخليط او هاد العناصر بجوج مزيان بواحد السباتول. من بعد غادي نضيفو بودره اللوز، رشه الملح، وغادي نضيفو الدقيق الابيض وغنخلطو وغنجمعو هاد العجين بالبيضتين بالحجم الصغير اللي عندنا. Donc on va prendre un bol. On va y mélanger le sucre glace et le beurre jusqu'à ce qu'on obtienne une crème. Ensuite, on va ajouter la poudre d'amande, la farine blanche, la pincée de sel. Après, on va ramasser notre pâte avec les œufs qu'on a. العجين اللي نحصلوا عليه غادي نغطيوه بواحد البلاستيك غذائي وغنخليوه يرتاح واحد نصف ساعة في الثلاجة. Donc la pâte qu'on aura obtenue, on va la filmer et la laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur. من بعد غنجبدوها نحطوها ما بين جوج ديال الاوراق ديال الطبخ وغنسرحوها بالتلاك. Donc ensuite on va la faire sortir du réfrigérateur et on va l'étaler au rouleau entre 2 feuilles de papier sulfurisé. غنكونوا وجدنا المول ديالنا اللي غنطيبوها فيه وغنكونوا لبسناه بورق الطبخ اولا دهناه ورشيناه بالدقيق وغنسرحوا فيه العجين اللي تحصلنا عليه. Donc on va préparer notre moule, on va le chemiser de papier sulfurisé et on va y étaler notre pâte et on va la laisser reposer au réfrigérateur le temps de préparer notre crème d'amande. غادي نخليو المول ديالنا يرتاح في الثلاجة المدة اللي غادي نوجدو فيها كريمة اللوز. بالنسبة لكريمة اللوز غنحتاجو 70 غرام من الزبدة اللينة، 70 غرام من السكر سنيدة، 70 غرام من بودرة اللوز وبيضة صغيرة. Donc pour préparer la crème d'amande, on aura besoin de 70 g de beurre mou, 70 g de sucre semoule, 70 g de poudre d'amande et un œuf. بالنسبة للطريقة سهلة للغاية. غناخد الزبدة غنضيفو لها السكر، غادي نضيفو لها بودرة اللوز وغادي نضيفو البيضة وغنخلطو هادشي كله غير بواحد الشوكة اولا فرشات. Donc pour la méthode, elle est très simple. On va prendre un bol, on va y mettre le beurre mou, le sucre semoule, la poudre d'amande et l'œuf et on va tout mélanger grâce à une fourchette. من بعد غادي ناخدو العجين اللي وجدناه في المول ديالنا وغنحطو فوق منه هاد الكريمة ديال اللوز. Donc ensuite, on va prendre la pâte qu'on a dressée sur notre moule et on va y étaler notre crème d'amande. في آخر مرحلة غناخد تفاحتين غادي نقيهم وغادي نقطعهم شرائح رقيقة.
يا إما بالمندولين إذا كانت متوفرة أو لا فقط بسكين. أنا هنا فضلت نخلي لهم القشرة الخارجية ديالهم و رشيتهم واحد الرشة خفيفة من الحامض باش ما يكحالوا ليش الوقيته اللي غادي نوجد فيها الشرائح ديالي. Donc en dernière étape, je vais prendre 2 pommes, je vais les nettoyer, les imbiber de jus de citron pour qu'elles ne noircissent pas et je vais les couper en fines tranches grâce à une mandoline ou juste au couteau. Moi, je les ai laissés avec leur peau. غادي ناخد الشرائح اللي تحصلت عليها وغادي نستفها فوق من كريمة اللوز اللي عندي. Donc je vais prendre mes tranches de pommes et je vais les mettre au-dessus de la crème d'amande que j'ai déjà étalée. وللتزيين كإضافة غناخد واحد المعلقة كبيرة من السكر الأشقر وغادي نضيف له واحد نصف معلقة صغيرة من القرفة وغادي نرش بها هاد شرائح التفاح اللي عندي. Et pour un plus de goût, je vais prendre une cuillère à soupe de sucre roux, je vais la mélanger à une demi-cuillère à café de cannelle et je vais saupoudrer avec mes tranches de pommes. غادي نحط الطرطة ديالي طيب في الفران اللي سخنته على درجة حرارة 175 مدة ديال 25 دقيقة تقريبا. Donc je vais mettre ma tarte amandine aux pommes à cuire dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 25 minutes à peu près. من مور ما طابت لا طارت ديالي غادي نزين الجوانب ديالها بالسكر ثقيل وغادي نقدمها. Donc après cuisson, je vais décorer ma tarte de sucre glace et je vais la dresser. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديال اليوم. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تنضموا للقناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Voilà, c'est le résultat final de ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. À très bientôt. تبقاو على خير.